Gusto lang na akong ipakita sa inyo ha, bisag wala mo nangutana nga kining mga karsada sa Davao City, bisag ligon pa giguba. Tanawa ra gud ninyo ang gihimo dinhiyo. Giguba ang mga karsada, perti pang bagaa. Oh, ingwana mo diri sa Davao City. Gob-on ninyo inyong mga karsada nga perti pang liguna. Pero tan-awa ninyo nganong giguba man tungod kay naay purpose. Naghimo may direk dagko kayong poste para sa among ikaprogreso sa syudad. Kung inyong tan-awon makita gyud ninyong nga dili substandard og wala gitipid bisan pag isulod ang ulo ni Abante dire dili magsilbi tungod sa kadigkit og sa pagkapulido. So karon makita na ninyo nganong ang purpose giguba ang mga karsada dili pareha sa ubang lugar nga gibangag-bangagan ra unya walay tumong. Ingwana mi dinhi sa Davao City. Oops. Naapay bahaw gibilin. Okay? Oh, litson manok. Okay? Right? Ingon anak kadako ang pagsalig namo dinhi sa Davao City. Tungod kay kung kami mo trabaho sa Davao City, kaun tagbahaw. Sulit